morning, everyone. My name is Sarah Augustina, and I be your English teacher today. Today, we will discuss consecutive interpreting and note taking. Learning consecutive interpreting will open up new opportunity for you, but personally and professionally. Okay, we'll start with a warm-up activity, followed by a discussion, and finally a feedback session with you chat via chat box. Okay, hello Ulfa, how do you feel? Oh, miss. I'm here, miss. I'm fine. Wow, it's good. Okay, next slide. Mhm. Okay, this is a table of content. One, introduction to consecutive interpreting. Two, definition. Three, some essential tool of consecutive interpreting. Sorry. And four, structuring your note-taking process. And five, symbol and abbreviation for efficient note-taking. Okay, next slide. Introduction to consecutive interpreting. Mode of interpretation in which the speaker make a speech or say a few sentences. Will the translator take note? The translator then reproduce what the speaker is saying for the audience. Jadi mode interpretasi di mana pembicara mengatakan beberapa kalimat sementara penerjemahnya mencatat. Penerjemah kemudian mengulang apa yang dikatakan pembicara untuk audiens. And next, in this definition, note taking is one of the key to successful consecutive interpreting. Jadi untuk note taking ini adalah kunci suksesnya consecutive interpreting. Note taking is a method for shortening sentence into idea and writing this idea into certain symbol to then be expressed in the target language. Nolan 2005. Jadi mencatat yaitu metode untuk memperpendek kalimat menjadi ide dan menuliskan ide tersebut ke dalam simbol, kemudian dinyatakan dalam bahasa target. Okay, next. In the modern world, translator can cause tool to write note. Here are some important tools. Jadi penerjemah dapat memilih alat tulis untuk mencatatnya, dan berikut ini adalah alat penting yang bisa dibawa saat kita melakukan consecutive interpreting. One, notebook and writing instrument. Jadi pada saat-saat genting, menggunakan kertas itu cenderung lepas atau terbang, bisa juga hilang, jadi menyebabkan lebih banyak tekanan bagi si penerjemahnya. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan notebook 15 kali 20 cm sehingga lebih cukup di genggaman gitu. Nggak terlalu penuh di tangan. And two, teknologi aid for digital note taking. Jadi cara mudah untuk membuat catatan adalah tablet dan stylus. Okay, next. Structuring your note-taking process, yaitu menyusun proses pencatatan. Help not to be mistake in talk and convey the meaning of the speaker speech. Jadi membantu agar tidak salah dalam pikiran dan menyampaikan makna pidato pembicara.
And next, symbol and abbreviation for efficient note taking. IG, for example, IG in other words, Q&A, question and answer, FAQ, frequently asked question, AP, account payable. And next, one, active listening, strategies to enhance note taking. Jadi, seperti disebutkan di atas, mendengarkan secara aktif adalah salah satu langkah dalam proses consecutive interpreting. Penerjemah tidak mendengarkan informasi sebagai penonton, tetapi sebagai seorang profesional, dan ini adalah salah satu poin terpenting karena Anda harus memahami dan mengingat dengan jelas semua informasi yang diperlukan untuk terjemahan selanjutnya. And two, overcoming challenge in note taking. Jadi, tidak semua pembicara memiliki pengalaman dengan penerjemah berturut-turut. Jadi, mereka tidak selalu mengatasi kecepatan bicara dan jeda. Pada saat seperti itu, keterampilan dan kesiapan penerjemah harus berada pada tingkat tertinggi untuk mengatasi tantangan tersebut. Entry, handling rapid speech, and complex sentence. Jadi teman-teman, pidato cepat dan kalimat kompleks, masalah paling umum bagi penerjemah. Untuk mengatasi tantangan seperti itu, disarankan untuk menghindari menghafal informasi sekunder, dengan fokus pada aspek terpenting dari pemikiran pembicara. Menuliskan sedikit mungkin sangat berharga untuk mengatasi kecepatan dan tidak terjebak dalam kata-kata. Next. Dealing with technical jargon and specialist vocabulary. Jadi, berurusan dengan jargon teknis dan kosakata khusus. When you heard technical jargon or specific vocabulary that you are not familiar with, write it down as a note, and then ask the speaker to explain the pronunciation or meaning of the word if the session requires it. Jadi ketika Anda mendengar jargon teknis atau kosakata tertentu yang tidak Anda kenal, tuliskan sebagai catatan, dan kemudian minta pembicara untuk menjelaskan pengucapan atau arti kata tersebut, jika situasinya mengharuskan. And next. Conclusion, consecutive interpretation is a type of interpretation that requires quality training or especially having a certificate in this process. Note taking is important because it helps capture and remember important detail of the speaker's speech using note taking strategies. Successive interpretation can provide a cliche translation to its audience more efficiently and quickly. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari consecutive interpreting atau interpretasi berturut-turut ini adalah jenis interpretasi yang membutuhkan pelatihan berkualitas atau yang mempunyai sertifikat. Secara khusus, dalam proses ini pencatatan penting karena membantu menangkap dan mengingat detail penting dari pidato pembicara menggunakan strategi mencatat. Interpretasi berturut-turut dapat memberikan terjemah berkelas kepada audiensnya dengan lebih efisien dan cepat. Oke. Next, I will ask you to write down example of note-taking symbol that you know in the chat box now, Ulfa. Okay, Miss. I will try to write in chat box.
Wait, Miss. Okay, good job. Thank you for your facts, Ulfa. And okay, here is the material that I can convey. Hopefully, it can be well received. Thank you for paying attention. Sorry if there is a mistake in the word on also the mention. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Thank you.